जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर ओम न्यूज 24 आपण मानक जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन। आसतु देश विदेश रे किछि घटना एवं दुर्घटना पर नजर पकेबा पूर्व लघुचाप जनित वर्षार प्रभाव रे कौन रही ओडिशार परिस्थिति ए ओडिशार अपडेट न्यूज जानापी आमे आपण मान प्रस्तुत करिछु सकाळ खबर। आसतु ना पूरा वीडियो पुरे टिके नजर पकई नवा। दर्शक बंधु 26 रे लघुचाप एई सबु जिले में प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग तरफ पर्वण वर्षा नहीं किंतु बोली पूर्व पाणीपाग विभाग आकलन करथिला हेले आसंता 26 तारिख में बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना थिबारु दुर्गा पूजा रे वर्षा हेबा नहीं आशंका करा जायछि। तेबे वर्षा परिमाण संक्रांति रे कौनसी स्पष्ट चित्र न मिलिथिले मध्य लघुचाप खबर पाइबा परे दुर्गा पूजा आयोजक मनरे शंका पशिछि। दर्शक बंधु आमे आपण को कहि रखुछु बारंबार विजन आपण को जो जनाउछि एवं एई परिपक्ष जो अपडेट खबर दि जाउछि परे दि जाइथिला बारंबार को जाउथला 25 रु 26 तारिख मध्य रे एक भयंकर लघुचाप सृष्टि होबार थिला किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुथलु 26 तारिख रे वर्तमान लघुचापटी सृष्टि होबार बहुत चांस थिबार बा आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सेथि मध्यरु पूजा दुर्गा पूजा बा पर्वण ऋतु रे फिका पड़ी जाई पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विशेषज्ञ। किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली भाव रे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार ओडिशा रे वर्तमान कौनसी पाणीपाग नियमवली सक्रिय नहीं। मौसम वायु आसंता 4 दिन राज्य केतेक स्थान रे मेघुआ पाग सह हालकारु मध्यम धरणर वर्षा बिजुली घड़घड़ी सांगकु झटका पवन बहिबार संभावना रही किंतु विशेषकर उत्तर उपकूल ओडिशा रे वर्षार परिमाण अधिक रहिबो। वर्तमान आज राज्य रे 20टी जिले रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को पाणीपाग विभाग तरफ मध्य सूचना। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज एवं बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी बालेश्वर जिले में विभिन्न स्थान में वर्षा पवन वज्रपात हेबाकु नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 21-22 तारिख में रविवार और सोमवार बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर पुरी खोर्धा नयागड़ा गंजाम गजपति मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध कंजमाल रायगड़ा जिले में किछि स्थान रे वर्तमान झटका पवन बहिबा सहित वज्रपात होबार मध्य संभावना अधिक रहिबारु आंचलिक पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ वर्तमान विज्ञप्ति जारी करा जायछि। 20 रु 25 जाए राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु 26 तारिख बेले को बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो फल आगाम वर्षा बढ़ी पारे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ विज्ञप्ति जारी करा जायछि। दर्शक बंधु जो लगातार भाव में लघुचाप सृष्टि होउछि फल अनेक जगार मध्य देखा मिलूँ वर्षार तांडव लीला किंतु आमे कहि रखुछु जो भली भाव में लघुचाप जनित वर्षार ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होता बेले आमे आपण को कहि रखुछु दशहरा रे जो वर्षार भिजिब दशहरा किंतु आउ मात्र कई दर्शक बंधु एथर पूजारे भिजिब दशहरा आसुची बड़ वर्षा किंतु आउ किछि दिन कईटा परे धरापृष्ठ को उल्हे आसिबे महामाया। सारा राज्य रे चली व्यापक प्रस्तुति हेले किंतु एक दुर्गा पूजा को फिका करिपारे लघुचाप जनित वर्षा। पाणीपाग विशेषज्ञ अनुजाई 26 तारिख रु बदली जाई पारे पाग एवं 29 जाए सारा ओडिशा रे प्रबल वर्षा रहिबो। विशेषकर 27-28 तारिख रे वर्षिबार प्रबल वर्षिब
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। 23 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ 26 ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲି ରହିବ ଗରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରିବ ତାପମାତ୍ରା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବାନ କରି ରାଜ୍ୟର ସାରା ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଥିଲାବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୂର୍ବାନ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 25 ବା 26 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମିଆଁମାର ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ପରିମାଣ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର, ଶନିବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ସୋନପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ଏବଂ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଟକା ପବନ ବହିବ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ସେପଟେ ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ 24ରେ ବଦଳିଯିବ ପାଗ। 29 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି 27 ଓ 28ରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 23ରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 26 ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ମୁଖ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିବ ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସରକାର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
किंतु एभिति एक वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एवं सबुठी देखा मिलूँ जो भाई भाव में लघुचाप जनित वर्षा जो भली रही आसंता अक्टोबर और नवेम्बर मासरे राज्य में अधिक वर्षा मध्य हम एतिरे डिसेम्बर रे प्रबल जाड़ रहिबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ तरफर मध्य सतर्क सूचना करा जायछि किंतु एई भली अनुमान करिसंती एथर नवरात्रि वर्षा रे भिजिबो एवं 26 बेलू ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहवा अनुजाई ओडिशा रे 29 तारिख जाए राज्य रे विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा हो पारे विशेषकर 27-28 तारिख सबुठारु बेसी वर्षा होबा नहीं आशंका रही पाणीपाग विभाग। बंधु आमे कहि रखुछु महानदी अववाहिका अंचल रे किछि वर्षा हेबो बोली पूर्वान करिछि किंतु आसंता 23 तारिख आड़कू उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि क्षेत्र हेबार संभावना रही एवं 26 बेलू उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप दाना बांधुछि एई घनीभूत होई 27 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक अवपात रूप नेब एवं उत्तर उपकूल दे यह हूँ स्थल भाग में प्रवेश करिवो बोली पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पाणीपाग विशेषज्ञ विशिष्ट पाणीपाग विज्ञानी सुरेन्द्रनाथ पशुपालन कहते विश्व पाणीपाग जो भली भाव में अक्टोबर रे डिसेम्बर मध्य लाहिना हेबार संभावना एवं 60-75% अधिक अक्टोबर एवं डिसेम्बर रे रहियो बोले को आकलन मध्य करा जायछि। एई लघुचाप जनित वर्षा बात्या रूप नेब बोली आकु मध्य आकलन करछंती। वर्तमान जो पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायछि एवं जो भली भाव में वर्षा जारी रहउछि ता निश्चित भाव में कहि परिबा डिसेम्बर मासरे सर्वाधिक वर्षा एवं लघुचाप जनित वर्षा हबार बहुत चांस थिबारु सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। प्रत्येक जिलापाल मानकु मध्य चिठी करा जायछि आपनको सचेतन रहिबा सहित अन्य को सचेतन करिवार निहाती आवश्यक अछि। दर्शक बंधु केवल वर्षा नुहे इलेना वर्षा रे शीत मध्य अधिक रही था। डिसेम्बर सर्वनिम्न जो तापमात्रा रही 0.5 रु वर्तमान 1.5 डिग्री पर्यंत कमी थाए किंतु एभली भाव में किंतु एमती सर्वनिम्न तापमात्रा विशेषज्ञ परिवर्तन हुए नहीं किंतु रातिर तापमात्रा कमिबा सह पाग मध्य सुखिला रहिबो। एई सबु शिविर रे अधिक मध्य देखा जाए फल प्रबल वर्षा अनुभूत होता है किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली ओडिशा रे पछकु पछ लघुचाप को नहीं सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुजाई ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही 23 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहवा अनुजाई ओडिशा रे वर्तमान समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानक पई वर्तमान सतर्क सूचना जारी करा जायछि एवं मत्स्यजीवी माने कौनसी प्रकार समुद्र को जीवे नहीं बोली मन सतर्क करा जायछि। आपनको आमे कहि रखुछु वर्तमान आजिर प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि। वर्तमान कालबैशाखी वर्षार सिग्नाल मध्य ठीक आसी एवं यही समय आपण आकाश मेघाच्छन्न वर्तमान रही ओडिशा रे देखा मिले प्रत्येक जिले में झिपिझिपि सहित वर्षार प्रबल भिजुची सारा ओडिशा एवं अनेक जगार वर्षा मध्य देखा मिलूँ बिजुली घड़घड़ी सहित देखा मिलूँ किंतु अत्यधिक लाइटिंग फल प्रत्येक मत्स्यजीवी एवं कृषक भाई मानक सतर्क सूचना जारी कर आपण वर्षा देखि बाहर को बाहरंतु एवं प्रत्येक जिलापाल मानक कौन प्रकार जमी लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन न होती से सरकार सबु प्रस्तुत अच्छा बोली वर्तमान जो भली देखा देखु किसी भिजुआल आम नौ आपण निमंते देखु किपर रही बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होगा फल ओडिशा रे वर्तमान परिस्थिति कौन रही आपन टिके देखंतु।